morning. Nag-shopping muna sila. Data di balatong nan eh. Di pa mangga na nga inarip-arip. Na ayun na di mangga mo. Yan eh. Mango salad, munggo, Misham Chinese, Maha Blanca Filipino, rice, ginataang malagkit, spinach fried rice, inihaw na talong. Anong spinach fried rice? Olive rice. Okay, olive rice daw. Bawiin natin, olive rice. Mga drinks, chips. Ayan, nagpapa-arte. Hi. Naka-vlog. Oh, ay wag na ipakita yan. Ayan. Yung mag-ihaw ka, pakita mo. Mag-ihaw ka ganyan ka sexy. Oh, di ba? Char. Sana all. Lalo na to. This is the Naksot. What happened is the Negro. I'm Uganda. Agtabor kay ta swimming pool. Garlic prawns. Munggo is life. Munggo. Yummy yan. May ampalaya. Yung pati cook ibijaw. Si kape. Ani, hi ko na mo na. Darling ko. Hi, darling ko na. Buhay. Yan, timisyan. Bakit? Gusto ko yan. Para kanu pa kin okra. So ata. Tada mabata kin okra.